Hoje na escola dominical nós estávamos estudando sobre o livro de Tessalonicenses. 今日は聖書学校で聖書の時には第一テサロニケを見ていました。 E um dos temas Não sou eu, gente. Eu não tenho essa capacidade de beatbox, não. Mas como eu estava falando, nós estávamos estudando o livro de Tessalonicenses e um dos temas que ele trata ali é sobre o final dos tempos, a volta de Cristo. そして第一テサロニケの一つのテーマというのは終わりの時です。イエス様がまた戻ってこられる時。 O apóstolo Paulo fala sobre o final dos tempos de que aqueles que partiram antes de Cristo voltar ressuscitarão primeiro. Aqueles que partiram crendo no Senhor ressuscitarão primeiro para a eternidade. そのテサロニケにはイエス・キリストを受け入れた者たちは先に復活されるということが書いてあります。 E nós, os que estivermos vivos na volta dele, seremos arrebatados e levados junto com ele. そして生きている者はイエス様が戻ってこられた時、イエス様の者は一緒に天に連れて行かれる。 E a pergunta desafio no final da escola dominical é: quanto você ama a volta de Cristo? そして最後に皆様に挑戦したのは、皆様がどれだけイエス様を待ち望んでいるか。 Porque quando esse dia chegar, nós estaremos eternamente com as pessoas outros que amam a Cristo. その日が来たら、私たちは永遠にイエス様を愛する者たちと共にいられるのです。 Aqueles que já partiram e aqueles que subirão. もう去った者、そして一緒に登る者。 E aí esse tempo de louvor aqui vai ser só assim um gostinho da eternidade que Deus tem preparado. ですからこの賛美の時というのは本当に神様が私たちのために永遠に準備されたものの本当に小さな部です。 Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 21, no último capítulo do Evangelho de João. ではヨハネによる福音書の21章を開きましょう。 Nós temos conversado, já estamos na penúltima reflexão dessa série. 私たちはこのシリーズの本当のもう少しで終わるところです。 Chamados. 召されたというテーマ。 Na semana passada nós vimos que o discípulo de Jesus ele foi chamado para produzir frutos. 先週見ましたように私たちは実らせるために召されたのです。 E que para isso, para produzir marcas de Cristo na nossa vida, a gente precisa estar ligado a Ele. Não é uma questão de apenas vontade, mas é de estar ligado, dependentes dele. そして私たちがそういう実らせるためにはイエス様につながっていないといけないということです。 Caso contrário, do mesmo modo que um ramo cortado, separado da árvore não produz fruto, nós também não podemos fazer. その枝が木から離れていると実らせることができないように私たちもイエス様から離れていてはどうすることもできません。 Não podemos sequer seguir a Cristo. イエス様に従うことさえもできません。 E isso seria provado na vida dos discípulos, isso que Jesus disse poucas horas depois. そしてそのことはその何時間後に弟子たちは試されたのです。 No capítulo 17, João, Jesus ora pelos seus discípulos. この17章を見てみますと、ヨハネの17章を見ますと、イエス様は弟子たちのためにお祈りします。 E em seguida eles vão para um lugar chamado Jardim das Oliveiras. そしてオリーブ園に行きます。 Ali onde Judas entregaria Jesus. そこで、ユダはイエス・キリストを、ローマ帝国に渡したのです。 E então Pedro, esquecendo de tudo que Jesus havia dito sobre estar ligado a ele para fazer as coisas como ele queria, Pedro então ele decide puxar a espada e defender a força do seu Senhor. ペテロは今までイエス様が言われたこと、私につながっていないといけないということをすべてイエス様に教えられたことを全部忘れて、その時に権威を取ってイエス様を守ろうとしました。 Mas mesmo com essa bravura de Pedro, ele não pôde impedir que levasse seu mestre. どれだけペテロが頑張ったとしても、結局イエス様は囚われてしまいました。 Os outros discípulos fogem 他の弟子たちは逃げてしまいます。 e Pedro de longe. E Pedro de longe acompanha Jesus Cristo. そしてペテロは遠くからイエス様についていっているのです。 Ele tentou seguir Jesus até onde era possível. イエス様の後をできるところまでついていきました。 Até que uma pessoa no meio do lugar onde ele estava disse: Eu conheço você.
そしてある人が彼に、私あなたのこと知ってますよと言いました。 Você era uns discípulos daquele homem? あなたはあの人の弟子じゃないか。 Não, eu não sou. いや、違います。 Isso aconteceu outra vez. そしてそれがもう一回ありました。 Você não é um dos discípulos dele? あなたはあの人の弟子じゃないですか。 Você fala como ele? あの人のように話します。 Não, não sou eu. いや、違います。 E mais uma vez, Pedro é abordado. Você estava lá quando prenderam ele. そしてもう一回、あなたはいやあの人と一緒にいたでしょうと言われました。 Ele diz: Não, não sou eu. そして、ペテロは、いや、私ではありませんと言い Então ま o し galo た。 canta. そこで鶏が鳴きます。 Exatamente como Jesus havia dito. イエス様が言われたように。 E naquele momento, o Evangelho de João não descreve essa parte, mas o Evangelho de Lucas descreve que naquele momento em que Pedro disse: Não conheço, e o galo canta, o Senhor olha para ele. このヨハネには書いてありませんけど、ルカの福音書に書いてありますが、ペテロが3回目にイエス様を知らないと言った時に、鶏が鳴いた時にイエス様がペテロの顔を見たというふうに書いてあります。 Essa foi a melhor imagem mais próxima do filme que eu consegui achar nas imagens no Google, mas assista o filme, foi um olhar muito diferente. 皆さんこの映画をぜひ見てください。本当に、違う目つきでした。 E Pedro se lembra das palavras do Senhor Jesus. そこでペテロはイエス様が言われた言葉を思い出します。 Eu fico imaginando como foi aquele olhar. その目がどういう目であったかということを想像します。 Pensando nessa cena de Jesus olhando para Pedro quando Pedro nega pela terceira vez, como costuma ser o seu olhar quando alguém te ofende, quando alguém te frustra? ですから皆さんこういうことを覚えて、ペテロがイエス様を3回も知らないと言った時にイエス様が彼を見た時に皆さんはどうでしょうか。誰かに傷つけられた時に、誰かに何かされた時にどういう目で見ますか。 Que atitudes acompanham o seu olhar? そしてその目つきではなくその態度はどうでしょうか。 Você olha assim, você dá aquela virada de olho, né? Dá aquela suspirada profunda. 息を吸って本当に嫌な目で見て、 E em seguida vem aquele silêncio mortal. そして沈黙がそこにあります。 Muitas vezes, com apenas um olhar, nós julgamos, condenamos e já punimos a pessoa. 時に私たちは一つの目つきだけで相手を裁いてしまうの Não です。 sei se isso acontece só comigo, それは私だけではないと思いますけ mas o ど、 olhar de Jesus não era esse. イエス様の目つきではそうではなかったんです。 Esse texto, lendo o texto, estudando o texto, Deus me deu umas bordoadas na cabeça. この箇所を読んでいた時にイエス様は私にいろんなことを語りました。 E eu quero compartilhar com os irmãos preciosas lições do que significa ser chamado para resgatar. ですから今日はこの箇所を通して皆様と一緒に見てみたいのは和解するための招き。 Mas eu não quero focar nas falhas de Pedro e nos discípulos. ここで私が強調したいのはペテロの失敗や弟子たちの失敗ではありません。 Mas em Jesus, como ele lidou com os seus discípulos. でもイエス様がどういう形でどういう接し方をしたか。 E como ele me convida e te convida nessa manhã a lidar com pessoas. そしてイエス様がどういう形で私たちも本当に相手に対してどういう態度を取るべきかを教えてくれます。 Pessoas que falham conosco. 私たちに対して失敗するもの。 O versículo 1 diz que depois disso Jesus apareceu novamente a seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. ヨハネの20章の一節にも書いています。この後イエスはテペリアの湖畔でもう一度ご自分を弟子たちに表された。 Jesus é uma pessoa muito maravilhosa. イエス様は本当に素晴らしい方です。 Lembra um pouco da história? Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. 皆さん思い出してください。ユダはイエス様を30の金貨でイエス様を裏切りました。 E o entregou com um beijo. そして、口づけして彼を裏切ったの Que で era um sinal de boa recepção. Na verdade, ele usou isso para entregar Jesus. す。口づけ言ったら本当に、いい、相手を温かく迎えるという印ですけど、それをもってイエス様を裏切りました。
Pedro nega Jesus 3 vezes. ペテロは3回もイエス様を知らないと言われます。 Seus discípulos, seus melhores amigos o abandonaram. そして彼の最も短い友達が彼を、捨てていったのです。 O que você faria se fosse Jesus? もし皆様がイエス様だったらどうしていた O で que しょうか。 você costuma fazer? 皆様普通にどうしますか。 Jesus não fez isso. イエス様はそうしませんでした。 Jesus foi até eles. イエス様は本当に弟子たちのところまで行きました。 Foi uma vez, 1回、 foi 2 vezes Micael. e essa era a terceira これ vez. が3回目でした。 A mesma postura de Deus quando Adão e Eva pecaram. Deus foi até Adão e Eva procuraram. Onde você está, Adão? アダムとエバが罪を犯した時に神様も同じ態度を取りました。神様が彼らのところに行って、あなたたちはどこにいますかと言われました。 Jesus é totalmente oposto à nossa natureza humana. イエス様は私たちと正反対な方なのです。 Por natureza, a última pessoa que a gente quer ver à nossa frente é aquele que nos ofendeu. 確かに私たち人間は傷つけられた人の前には絶対にいたくないのです。 Talvez a gente não expresse verbalmente, mas a nossa expressão física, a nossa expressão facial é: sai daqui. 多分私たちは言葉では言わないかもしれませんけど、態度であなたのと一緒にいたくないというふうに。 Essa é a nossa natureza sem Jesus. これがイエス様なしの私たちの心なのです。 Por essas e outras razões, nós precisamos desesperadamente de Cristo. そのために私たちは本当にイエス様が必要なの Ele é です。 diferente. イエス様は違うのです。 E se nós dizemos que somos cristãos, então precisamos também ter uma mente e um coração diferente. 私たちはクリスチャンだと言っているのならば、私たちは違う心、違う態度を持つべきです。 E não é só diferente, mas ser como Ele. ただ違う態度ではなく、イエス様と同じように。 Outra diferença entre Jesus e nós é que Ele não tinha expectativas sobre seus discípulos. イエス様と私たちとの違いというのは、もう一つの違いというのは、イエス様は弟子たちに対して期待を持ってはいませんでした。 Ele não tinha expectativas a respeito deles, mas Ele tinha amor por eles. 期待はなかったけど、弟子たちを愛していたのです。 Ele os conhecia perfeitamente イエス・キリストは彼らを本当によく知っていたの e です。 ainda assim amou. それでも愛されました。 Ele sabia que Judas não era seu amigo. ユダが自分の友達じゃないということも知っていま Ele した。 sabia que Pedro falava da boca para fora, mas na hora do vamos ver, ele não fazia. またペテロが口先で話していることもよく知ってい Ele まし sabia た que。seus discípulos o deixariam. そして弟子たちに置いていかれるということも知ってい E ま ainda した。 assim os amou. それでも愛されました。 Será que se a gente conhecesse a pessoa que está do nosso lado, com quem a gente convive todos os dias, tudo que ela pensa, tudo que ela sente a respeito de nós ainda a amaríamos? 私たちはどうでしょうか。私たちの隣にいる人の考えをよく知っていたら、私たちはそれでも相手を愛することができるでしょうか。 Quando eu era criança, eu pensei que gostaria de ter o poder de ler a mente das pessoas. 私は子供の時、相手の考えを読める力が欲しいと思いました。 Aí quando a gente cresce, a gente percebe, não, deixa quieto, deixa assim, melhor não saber. でも大人になったら、いや、それはもう構わないと思います。 Porque inúmeras coisas passam na mente das pessoas a respeito de nós, 多くの人たちは私たちについていろんなことを考えて que いる。 Deus nos poupa de não saber. 神様は私たちがそれを知らないようにと助けてください E há ます。 muitas coisas também que nós pensamos sobre as pessoas que ainda bem que elas não sabem. そして私たちも相手に対して考えることを相手は知らないのです。 Senão viveríamos sozinhos. そうでなければ私たちも一人ぼっちで生きていたのかもしれま Mas せん。 Jesus, sabendo como eles eram, Ele os amou e amou até o fim, como diz João 13:1. でもイエス様は彼らの心をよく知っていた上で、この13章の一節にも書いてありますように、イエス様は、その愛を残るところなく示されたと書いてあります。 Que diz que, tendo amado os seus, amou-os até o fim. 世にいる自分のものを愛されたイエスは、その愛を残るところなく示された。 Foi esse amor que moveu Jesus a ir até os discípulos, その愛によってイエス様は弟子たちのもとへ行きま a した。 despeito de quem eles eram, de que eles tinham feito. 彼らが誰であっても、彼らが何をしたとしても、 Só o amor é capaz de fazer o que a obrigação não faz. 愛だけが私たちが、しなければいけないことができないのでも、愛はそうさせるのです。 Só o amor é capaz de fazer o que a obrigação
não faz. 愛によって私たちができないことをさせるのです。 É pelo amor ao filho que a mãe suporta as noites sem dormir, o momento de doença, a chatice da criança enjoeira dela. 愛 Por amor. を持って、お母さんは子供が、ぐずっている時、病気の時、それを全て耐えることができるのです。 Jesus não procurou os discípulos uma vez, se pensou, não deu, não quis conversa comigo, então fica aí que eu vou na minha, vou fazer as minhas coisas. イエス・キリストはただ一回だけイエス様、弟子たちのもとへ行って、これじゃできないと思って諦めたわけではありません。 Ele foi 3. 彼は3回イエス様のもと、弟子たちのもとへ O 行きま verso した。 14 nos diz isso. 14節に迎えています。 Foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de ressuscitar dos mortos. 21章の14節、イエスが死人の中からよみがえってから弟子たちにご自分を表されたのはすでにこれで3度目である。 Nós desistimos tão fácil das pessoas, mas Jesus não. 私たちは相手をすぐに諦めてしまいますが、イエス様はそうではありません。 Nós somos impacientes com as pessoas, Jesus não. 私たちは相手には忍耐がないのですけど、イエス様はそうではありま Nós せん。 somos exigentes com as pessoas, mas Jesus não é como nós somos. 私たちは相手に対して多くのことを求めますが、イエス様はそうではありません。 Nós somos intolerantes com a falha do outro 私たちは相手の失敗を許せないけど、 e tão tolerantes com as nossas próprias. そして自分の失敗は許してしまう。 Não que a gente deva baixar o padrão do que é certo e errado, だからといってその正しい間違いを低くするのではなく、 mas é que a justiça sem graça e misericórdia mata. 憐れみと愛のない義っていうのは殺してしまうからです。 As nossas palavras podem dar vida ou podem matar. 私たちの言葉は命を与えるか殺すかなのです。 Jesus era e continua sendo santo e justo, ele não mudou. イエス様はいつでも聖なる方で、本当に義の方でありました。 Não há só milímetro de injustiça ou pecado. イエス様は本当に、誠に聖なる方で義完全な方です。 Mas ele também tem misericórdia e graça. でも憐れみ、恵みもあるのです。 João capítulo 1, verso 14. Diz assim: Assim a palavra se tornou ser humano, falando de Cristo, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. ヨハネの福音書の1章の14節に、言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた一人子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。 Por causa desse amor, por causa dessa graça e misericórdia, ele tomou iniciativa de ir até eles. この愛を持って、この恵みを持ってイエス様は弟子たちのもとへ行かれました。 Aquele que tem um novo coração, aquele que é cheio do Senhor, ele não espera para buscar a reconciliação. Ele vai. ですから本当にこの愛で満たされたものを待つだけではなく、自分から行くのです。 Jesus não foi apenas até eles, mas ele teve compaixão. イエス様は彼らのもとへ行っただけではなく、彼らを憐れんだのです。 Diz o verso 3 de João 21. Simão Pedro disse: Vou pescar. Nós também vamos, disseram os outros. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. 21章の3節にこう書いてあります。シモン・ペテロが彼らに言った。私は漁に行く。彼らは言った。私たちも一緒に行きましょう。彼らは出かけて小舟に乗り込んだ。しかしその夜は何も取れなかった。 Pedro e os outros que estavam com ele foram pescar. イエス様と彼と一緒にいたペテロと一緒にいた人たちは、漁に出かけまし Eles た。 eram profissionais da pesca, 彼らは、本当に漁師でした。 mas não pegaram nada. でもその夜何も取れませんで Em した。 outras palavras, eles fracassaram como pescadores. 他の言葉で言いますと、漁師として失敗したのです。 Imagina o sentimento do coração deles. 彼らの心を想像してみてください。 Falharam como os discípulos de Cristo. 弟子の、イエス様の弟子として失敗し、 Falharam como pescadores, que era a única coisa que eles sabiam fazer além do que Jesus Cristo havia dado. 彼らが唯一できる仕事を漁師としても失敗したのです。 O que sobrava para eles? 何が残ったのでしょうか。 Já passou por isso.
皆さんもそういう経験したことありますか？ Até o que eu sei fazer, eu não estou conseguindo fazer. 自分ができることさえもできない、 Sentimento de fracasso. 失敗したという気持ち。 Mas Jesus demonstra compaixão でもそこでイエス様は憐れんだのです。 com palavras. 言葉を持って Verso 5. 5節 Ele perguntou: Filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Não, responderam eles. 5節イエスは彼らに言われた。子供たちよ、食べるものがありませんね。彼らは答えた。はい、ありません。 E não apenas isso, ele diz: lancem a rede. それだけで Do は lado な direito do く、 barco e pegarão. 船の右側に網を下ろしなさい。そうすれば取れますと言われました。 Chama de filhos. 子供たちよと呼んで、 Orienta. そして、どうするべきかを言われます。 E quando eles ouvem o que Jesus diz e faz como ele disse, 彼らがイエス様の言葉通りにすると、 a rede se enche de peixe. 網は魚でいっぱいになります。 E então os discípulos percebem: é o Senhor. そこで一人の弟子が、先生だというふうに気づきます。 E quando Pedro ouve isso, ele pula na água e vai nadando. それを聞いたペテロは、海に飛び込んで泳ぎました。 E deixa os outros lá se virando com um monte de peixe no barco. そして他の弟子たちをその魚いっぱいの船をほったらかしにして一人で行きました。 Jesus se aproximou e teve compaixão usando as suas palavras, イエス・キリストは近づいて憐れんで言葉を持って憐れみました。 mas também atitudes. そして態度を持って、 Porque mais adiante, quando eles chegam na beira, verso 9, quando chegaram, encontraram um braseiro no qual havia um pão, um peixe e pão. 9節見てみますと、こうして彼らが陸地に上がった時、そこに炭火とその上に乗せた魚とパンがあるのを見た。 E disse mais: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Verso 10. 10節イエスは彼らに言われた。あなた方の今取った魚をいくひくか持ってきなさい。 E verso 12: venham comer. さあ来て朝の食事をしなさいとイエス様は言われました。 Não bastasse Jesus se compadecer da frustração deles, ele orienta, dá pão para eles e os convida a comer. 弟子たちが失敗した中でイエス様は憐れんだだけではなく、また態度を持って本当に彼らを一緒に食べようと誘いました。 E não apenas a comer, verso 13: Jesus lhes serviu o pão e o peixe. それだけではなく13節に書いてありますように、イエスは来てパンを取り彼らにお与えになった。また魚も同じようにされた。 Ele falou 彼は言いました。 e ele fez. そしてしたのです。 Palavras e atitudes de compaixão. 言葉、そして憐れみの言葉、そして、態度。 E só para a gente não perder o fio da meada, para quem ele estava fazendo isso? で彼は誰のためにそうしていたのでしょう Para か。 aqueles que o abandonaram, aqueles que falharam na caminhada com ele. このイエス様を裏切った人たちに対してです。 Levando em consideração todo esse contexto de Jesus com os discípulos, ele revela algo muito grande, muito importante sobre mim, sobre você e sobre ele. イエス様と弟子たちの交わりを考えてみますと、イエス様は私たちに本当に素晴らしいことを言ってくださいます。 Revela sobre nós a nossa intolerância, a nossa pressa em punir aquele que falha conosco. それは私たちのことをまず最初に表してくださるのは、私たちが相手のことを許せない、そして私たちがどれだけ相手を裁いているか。 Nós homens não percebemos, mas o nosso silêncio quando a gente está bravo com a esposa é uma punição muito dura. 私たち男性として理解できませんけど、夫が妻に対して何も言わない時っていうのはそれだけでも罰を与えているのです。 dia eu pensei numa justificativa para essa atitude. 私はその言い訳を一回考えてみました。 Melhor calado do que abrir a boca e ferir mais. 口を開けて傷つけるよりも黙ってた方がいいと。 Parece bonito, né? 確かに綺麗な言葉かもしれません。 Só que é só um outro jeito de dizer, não quero resolver a conversa. でもそれはいや今解決したくないという言い訳なのです。 Eu tenho essa atitude, eu tenho essa reação rápida. 私はすぐにそういう態度を取ります。 O tempo fecha a cortina, baixa. 怒るともうすぐにもう顔が締め付けます。
o nosso coração, ele é vingativo, ele é ressentido. 私たちの心、人間の心は本当に相手にその倍に返したい。また本当に傷つくのです。 Está entendendo por que foi cajadada na minha cabeça? どうして私が自分自身が怒られたか皆さん分かりますか？ Mas eu penso que Jesus estava olhando para mim, fazendo a leitura e olhando com aquele mesmo olhar que ele teve para com Pedro. 私がこの箇所を読んでいる時に私が感じたのはイエス様がペテロを見た同じような目で私も見ていた。 Eu te conheço, eu sei quem você é, eu sei o que você faz. あなたのことをよく知っています。あなたが何をしているかよく知っています。 Mas fala também sobre Jesus Cristo. そこでイエス・キリストについても語ります。 Diz que ele é humilde, ele é misericordioso, ele é gracioso. イエス・キリストがどれだけ憐れみ深い方であり、どれだけ恵み深い方であるか。 Em momento algum, Jesus chegou lá na praia dizendo assim: vocês lembram de mim? イエス様はそこに、海について、あなたたちは私のことを思い出していますかと言ったわけではない。 Preciso refrescar a memória do que vocês fizeram há 3 dias あ atrás. なたたちが私に対して何をしたか言いましょうか。 Eu perdoo, mas eu não esqueço. 私は許しますけど忘れませんよ。 Não é essa a nossa fala? Ou pelo menos a atitude? そういうことを私たちはしていませんか？ Jesus não fez isso em momento algum. イエス・キリストは一切そういうことをしませんでした。 Ele foi cheio de compaixão. 本当に憐れみ深い方でした。 O tom que a gente fala muitas vezes, que a gente responde, talvez não é nem o que a gente falou, mas o como a gente falou. Ele fala muito mais do que qualquer outra coisa. 時に私たちが言った言葉ではなく、私たちの言い方の方がもっと私たちの感情を表します。 Como a gente precisa de Jesus. 私たちはどれだけ本当にイエス様が必要なの Como a でし gente ょうか。 precisa se arrepender do nosso ar de superioridade e ser humilde como Cristo. 私たちはどれだけ自分の方が正しいと思っている気持ちに対して悔い改めないといけないでしょう。 Jesus não passa pano nos nossos pecados dizendo assim: não aconteceu nada, está tudo certo. Ele não faz isso. だからといってイエス様は私たちの罪を隠すわけではありません。 Mas ele também não nos esmaga com suas palavras. でも自分の言葉で私たちを押しつぶすわけではありま Porque せ o ん。 interesse de Jesus é resgatar. イエス・キリストの願いというのは私たちを救うことです。 Resgatar o pecador do seu pecado. 罪から私たちを解放してくださる。 Resgatar o fracassado do seu fracasso. また失敗したところから私たちを救ってくださる。 Um dia Jesus voltará sim para julgar bons e maus. いつかイエス様は戻ってこられて良いものと悪いものを裁くのです。 Para separar o temente do ímpio. 恐れないものと恐れているものを分けるために、 O trigo do joio. 麦と毒麦を分けるために。 Mas isso é só no final. でもそれは最後なの E で é Ele quem vai fazer. す。それをするのは神様ご自身です。 É Ele que vai dar a cada um o que lhe cabe. 神様だけ、イエス様だけがそれぞれに与えられるものを与えてくださいます。 Mas enquanto esse dia não chega, でもその日が来るまで nós fomos chamados para o ministério da reconciliação. 私たちは和解するために招かれたのです。 E Deus vai trazer reconciliação para dentro da nossa casa, através da nossa vida. 神様は私たちの家庭の中に和解をもたらせるのは私たち自身の人生を通してです。 Porque Jesus quer nos restaurar. 神様が私たちを救いたいからです。 Ele quer nos restaurar para que a gente retome a caminhada com Ele. 私たちがまたイエス様と共に歩むために。 Até que Jesus falou e fez direcionado para os discípulos. そこまでイエス様は弟子たちに対して言っていました。 Mas nos versos 15 e 19, a direção da conversa muda. 15節から19節に話は変わります。 Verso 15, depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? 15節、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？ Se fosse o Pedro, antes de tudo isso ter acontecido, Pedro ia dizer assim: Ah, Jesus, não tenha dúvidas disso. その全てが行われる前のペテロだったら、
ああ、イエス様、私は絶対にそうしますと言っていたのかもしれません。 Ainda mais que Jesus disse: você me ama mais do que estes, os outros que estavam lá. そしてこの人たち以上に私を愛しますかとイエス様は聞いたのです。 Mas Pedro responde diferente. でもペテロは違う形で答えます。 O Pedro de antes era muito seguro de si, 前のペテロはもう自信満々でした。 mais até do que precisava. 必要以上に。 Mas ele responde: でもここで、彼は答えます。 Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. ペテロはこう言われました。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。 O que tem diferente dessa resposta de Pedro aqui, do Pedro, antes disso tudo acontecer? では、こういう出来事があった前のペテロの答えと今のペテロの答えの違いは何でしょうか？ Essa palavra sabe, saber aqui, no original significa: o Senhor conhece tudo a meu respeito. このご存知ですという言葉は、主が私のことについて全てを知っておられるという意味があるのです。 Não era o Pedro que eu conheço, mas o Pedro que tu conheces. 私が知っているペテロではなく、あなたが知っているペテロです。 Era uma pessoa autoconfiante, exageradamente autoconfiante, ペテロは必要以上に自信を持っていました。 tentando transparecer o que ele não era. 自分じゃないものを表していたので Mas す。 o novo Pedro entendeu o que Jesus quis dizer lá em João 15. でも新しいペテロはイエス様がヨハネの15章で言っていたことを理解し A ました。 segurança dele não estava no fato de que ele poderia amar a Jesus. 彼の、安定っていうのは自分がイエス様を愛することができるということではなかったの Ou です。 como se muito se diz hoje em dia: eu tenho muita fé. 多くの人たちが今言いますように、私はいっぱい信仰を持っていると。 Como se a gente pudesse produzir fé e confiar no Senhor assim até o final. 私たちが自分でその信仰を生み出せるかのように言っているの Mas で ele す。 disse: o Senhor conhece でもペテロ todas は as coisas. あなたがご存知ですと言われます。 Pedro estava com o ego esmagado, ペテロは自分自身が本当に低くされていました。 quebrado. もう砕かれていたのです。 E era preciso que esse ego desse lugar ao novo Pedro, não dependente de si, mas inteiramente dependente de Cristo. そしてそのためにそのペテロの必要は自分自身を信じるのではなく、イエス様だけを信じるということで Porque した。 aí ele seria útil. そこでこそ彼は必要とされていたのです。 E a contra-resposta de Jesus para Pedro foi: então cuide de minhas ovelhas. Retome o que você abandonou, retome a caminhada, retome o chamado. そこでイエス様はペテロに言われます。私の子羊を飼いなさい。あなたがやめたところからまたやり直しなさい。 Existem muitos desigrejados hoje em dia. 本当に残念ながら多くの人たちは教会に行っていません。 E eu vi uma pesquisa que diz assim que o número de pessoas que não acreditam que precisam da vida comunitária está se tornando quase do mesmo número de pessoas dentro das igrejas. 本当に教会に行く必要がないという人たちが教会に行く人たちと同じ数になってきているのです。 Nós estamos falando de pessoas que já frequentaram a igreja. そういう人たちはもう一時教会に通っていた人たちです。 Pessoas que procuram fora da comunidade cristã coisas que não vão encontrar. この教会以外にそういうものを求めるのです。 Porque acredito que pode viver desconectado da comunidade. この教会以外に生きることができると思っているからです。 Vida cristã é vida comunitária. このクリスチャン生活というのは共同体なのです。 Existe casamento moderno, existe família moderna, mas não existe igreja moderna. 本当に今時の家族、今時の結婚生活というのもありますけど、クリスチャンはないのです。 Hoje as pessoas se casam e vivem em casa diferente. ある夫婦は最近は結婚しますが別々の家に住んでいる。 Não porque foi forçado a isso, mas por decisão do casal. そういうふうになったからではなく、自分たちで選んだからです。 Casamos e vamos dividir o teto. 結婚したのならば一緒に住むべきです。 Vamos dividir as contas, as responsabilidades. 責任も分けましょう。 Vamos lutar juntos, vamos perder e ganhar 一 juntos. 緒に戦いましょう。一緒に負けましょう。 Mas há algumas pessoas, como Pedro,
fracassaram, foram feridas, estão desanimadas, que estão lá fora. でも何人かはペテロと同じように失敗して負けてしまってもう勇気がないのです。 Talvez elas estejam dentro da nossa própria casa, 多分そういう人たちは私たちの家の中にいるのかもしれませ dentro ん。 da própria igreja. 教会の中にいるのかもしれません。 Mas a gente só vai saber discernir quem é quem se a gente se relacionar com as pessoas. でも私たちは誰が誰であるかということを分かるのはそういう人たちと一緒にいる時で Se す。 a gente for até eles, その人たちのところへ行ったら para ouvi-los, その人たちの声を聞くため para に socorrê-los, またそういう人たちを助 se け a る gente た se めに interessar pelas pessoas, 私たちが相手に興味を持つ時 se に nos importarmos com elas. そして本当にその人のことを心配した時に Jesus se interessou por Pedro e pelos discípulos porque os amava. イエス様は弟子たちやペテロを愛していたから心配したの Ele です。 fez tudo para resgatá-los. 彼らを救うために一生懸命されました。 Falando de forma mais clara, はっきり言いますと Jesus não desistiu de Pedro. イエス様はペテロを諦めなかったのです。 Quem somos nós para desistir daqueles que Jesus não desistiu? ペテロ、イエス様が諦めなかった人たちをどうして私たちが諦めることができる Eu の não でしょう estou か。 falando que a gente vai conseguir se reconciliar com todos. だ Não から é 言っ isso. て全ての人たちと和解できるということではあ Mas り o ま que せん。 nos cabe fazer, a gente tem que fazer. でも私たちがするべきことはしなければいけません。 Resgatar vidas implica em perdoar, その和解するっていうのは許すことなのです。 implica em reconciliar. また仲直りすることです。 Se você não sabe qual é o seu ministério, qual é o seu chamado dentro do reino de Deus, もし皆様がこの御国の中で自分の役割が何であるかを知らないのでありましたら、 eu quero te apresentar. 一つ皆様に紹介したいのです。 2 Coríntios capítulo 5. 第2コリント人の手紙の5章。 Como são vários versos, eu gostaria de ler alternado japonês. A partir do 17. 第2コリント人の手紙の5章の17節から。 Logo todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação, a velha vida acabou e uma nova vida teve início. 17節、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。 18. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. 18節、これらのことはすべて神から出ているのです。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。 19. Pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas, e Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで、和解の言葉を私たちに委ねられたのです。 Verso 20. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus. 20節、こういうわけで私たちはキリストの施設なのです。ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようです。私たちはキリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさい。 Pois Deus fez de Cristo, verso 22, aquele que nunca pecou, a oferta o nosso pecado. そして最後、神は罪を知らないことを私たちの代わりに罪とされました。 Para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。 Cristo pagou um preço muito alto por pessoas. イエス・キリストは人間のために高い価値を払いました。 Não façamos pouco caso で disso. すから私たちもそれを低くしないでください。 Cristo não morreu pelo prédio, Cristo não morreu pela placa da igreja, pelo CNPJ, ele morreu por pessoas. イエス・キリストはこの建物のためにまた看板のために死んだのではなく、人間のために死んだのです。 Nosso modelo é Cristo. 私たちの模範はイエス・キリストで Ele す。 tomou a iniciativa, イエス・キリストが自分から行きました。 fez tudo que estava ao seu alcance, 自分ができることをされまし com た。 amor e paciência, 愛を持って、忍耐を持って com、generosidade また豊かさを持っ e て、 na dependência do Pai. そして神様を頼って、 Talvez as pessoas rejeitem nossas ações, 多
多分多くの人たちは私たちがやっていることを受け入れないのかもしれません。 Uma pessoa falou assim: pastor, eu já fiz várias vezes e sempre eu recebi o oposto de volta. ある人は私に言われました。先生、私は何回もその人に近づこうとしましたけど、いつでも拒否されまし Se た。 elas rejeitarem, nós podemos orar por elas. もし私たちがそういう人たちに無視されたら、その人たちのためにお祈りできます。 Podemos deixar as portas abertas para quando elas perceberem, elas tenham um lugar para voltar. その人たちが気づいた時に、私たちはいつでも快く迎えることができるよ Se うに。 nos faltar forças para isso, que a gente busque no Senhor. でもそういう力がないのならば、神様に求めましょう。 Mas lembre de uma coisa: でも一つ思い出してください。 você tem que estar conectado a Cristo. あなたがイエス・キリストにつながっていないといけない Tem que ので se す。 alimentar dele, あ da な palavra たが dele, この御言葉でいっぱいにならないといけない da のです。 comunhão com ele. 神様との交わりによって。 Senão, toda essa reflexão vai terminar num belo discurso que não vai dar em lugar algum. でもそうでなければ、この素晴らしいお話は無駄になるのです。 Você se viu nessa mensagem como Cristo? 皆様はこのお話の中でイエス・キリストと同じような態度を持っているのでしょうか。 Ou você se viu como eu me vi? それとも私自身が自分を見たかのように見たのでしょうか。 Vamos orar. お祈りしましょう。 Pai, quero te agradecer, 主よ、本当に感謝します。 porque Cristo é o nosso modelo, イエス・キリストが私たちの模範であ é り o ます nosso から。 mestre, 私たちの主でありま é す o から。 nosso Senhor. 私たちの先生でありますから。 Queremos ser como Ele, 私たちもイエス様みたいになりたいので no す。 nosso falar, 私たちの言い方、 no nosso tratar, 私たちの相手の接し方、 nas nossas reações, 私たちの反応、 no nosso pensar, ó Deus. また考え方も。 Transforma, Senhor Deus, restaura o nosso coração. 主よ、私たちの心を本当に変えてください。 Tira de nós tudo que não tem nada a ver com o Senhor 主に関係ないものを私たちの心から取り除いてください。 e molde em nós um coração, uma mente como a de Cristo. イエス・キリストと同じような考え方、また心を与えてくだ Porque さ a い。 nós foi dado o ministério da reconciliação 私たちには和解の責任が与えられたからです。 para anunciar às pessoas, ó Deus, que Cristo salva, 本当にイエス・キリストが救ってくださることをこの世に伝えるた que め não há vida, não há caminho fora dele, イエス様なしでは命がない não há verdade fora dele, desconectada イ dele. エス様なしでは真実がないこと。 Abençoa, Deus, como igreja, como pessoas. 教会としてまた一人一人を主よ祝福してください。 Oramos em nome de Cristo. イエス・キリストの皆によってお祈りします。